Verovali ili ne, prvi sam u Mesečevoj dolini. Mesto bez flore, bez faune, bez vlage. Tolika tišina da je to prosto neverovatno. Od ovog stvarno dalje ne može. Pogledajte ovde. Izvinite Čileanci, ali morao sam, jače od mene. Kao da je isfotošopirano. Kada ste posljednji put doživjeli da ne čujete ništa oko sebe? Ispod je Mesečeva dolina. Površina poput meseca. Nisam bio na mesecu. Ovdje je izuzetno visoko UV zračenje. Kako izgleda taj rudnik? Pratite me. Šta mislite, da li postoji neko mesto u svetu gdje drvo može da bude suvlje nego u Atakami? So nagriza sve živo. Sad razmišljam što da vam kažem, a u suštini nije li ovo divno? Malo ne stoji mi loše, a? Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Čileanska pustinja Atakama najsuvlja je nepolarna pustinja na svetu, koja se pruža od peruanske granice 1000 km južno do Bolivijskog altiplana, sa površinom od 130.000 km². Nekada je bila deo okeana, a stara je 15 miliona godina i 50 puta je suvlja od doline smrti u Kaliforniji. Po sastavu je potpuno bezvodni plato sačinjen od slanog zemljišta, peska i bujica okamenjene lave, pa predelom dominiraju kameniti tereni, slana jezera, pesak i lava. Zbog toga potpuno je neplodna, a uz to je zaštićena sa obe strane andskim i planinama uz obalu Pacifika. Region se može pohvaliti za divljujućim geološkim formacijama i naučnicima je pružio obilje mogućnosti za istraživanje. A svoje istraživanja Atakame započinjem iz čuvene Mesečeve doline. Verovali ili ne, prvi sam u Mesečevoj dolini. Nema još nikog ovde. Generalno, najbolje vreme za dolazak bilo gdje u Atakami kada hoćete da snimite formacije i bilo šta u ovom okruženju, jeste negde pred sam zalazak, otprilike nekih sat vremena pred zalazak, kada je taj neki zlatni sat, kada su predivne boje, jer kada je jako sunce, ako nemate dobru opremu, teško šta da može da se izvuče. Čak i ako imate dobru opremu, opet to nije tako savršeno kao u tom zlatnom satu. Svakako, Mesečeva dolina je savršeno mesto. Mesto bez flore, bez faune, bez vlage. Zato nosi naziv Mesečeva dolina. Krenuo sam sad ka jednom od vidikovaca, ima nekoliko vidikovaca koji gledaju na samu dolinu, a onda ću kasnije se spustiti u dolinu i proći kroz nju samu. Nadam se neće sresti nikoga danas. Prosječne padavine u pojedinim delovima pustinje su svega 3 mm godišnje, a bilo je perioda kada kiša nije padala i po 40 godina. Koliko je sušna govori podatak da su planine koje dostižu visinu preko 6500 metara potpuno bez glečera. Pored toga, ušuškana je u senci snežnih planina Anda, koje blokiraju padavine sa istoka, dok na zapadu uzdizanje hladne vode iz dubina Tihog okeana stvara atmosferske uslove koji ometaju isparavanje morske vode i sprečavaju stvaranje oblaka i kiše. S druge strane, usled klimatskih promjena pljuskovi mogu da stvaraju poplave, koje uništavaju mikrobe, koji su navikli na život bez vode u suvom jezgru pustinje. Zbog toga, naučnici strahuju da bi ove katastrofalne oluje mogle postati sve češće i da umjesto pustinju učine suvljom, zapravo bi mogle učiniti potpuno suprotno. Ne znam da li je lepši moment što se nalazimo ovde ispred ovog savršenstva prirode ili zbog toga što je
tolika tišina da je to prosto neverovatno. Ništa se ne čuje. Valle de la Luna, odnosno Mesečeva dolina, je divno mesto sa živopisnom geologijom. Smešten u depresiji Sierra Obate na 2550 metara nadmorske visine, ima različite vizualne atrakcije, koje ga pretvaraju u neobično mesto zvano Mesečeva dolina, zbog sličnog izgleda kao Mesečevo tlo, čije su kamene i peščane formacije isklesane vetrom i vodom. Postoji 4 vidikovca oko doline i naravno postoji ograničenja, što bi rekli dalje nećeš moći. Ali nema potrebe da idem dalje. Dobro, možda još jedno par metara. Ali kad ima nekih ograničenja, ja uvijek volim da dođem do kraja tog ograničenja. Ovdje. Ne možete zamisliti kakav spektakularan pogled ovdje. Imamo razne geološke formacije ispod. S druge strane su peščane dine. Čak sam video i jednu kuću, ali to ćete vidjeti kad uzmem kameru, pošto iz tog ugla to ne možete vidjeti. Tako da, dođite ovdje. Valle de la Luna je deo nacionalnog rezervata Los Flamencos i proglašena je rezervatom prirode 1982. zbog svog prirodnog okruženja i čudnog lunarnog pejzaža, odakle je i dobila ime. Predstavlja raznovrsne slane formacije koje izgledaju kao skulpture koje je napravio čovek. A ograničenja ne volim, pa sam napravio korak više. U skladu sa nazivom emisije Bez granica, probili smo tu granicu dokle smije da se ide, tako da nisam mogao da izdržim da posjetim Mesečevu dolinu da ne snijem ovaj deo. Znači dalje ne može, od ovog stvarno dalje ne može. Pogledajte ovdje, ispred je dolina, a sad pogledajte kako ona izgleda. Ovaj jedan deo. Predivno, stvarno predivno. I ovo tamo što vidite su Andi. I samo još da pozdravimo ovaj. Izvinite Čileanci, ali morao sam, jače od mene. Pogledajte dine kako izgledaju predivno odavde. Nevjerovatno. U drugim pustinjama širom sveta, poput Sahare, živa može da poraste iznad 50 stepeni. Ali, temperature u Atakami su relativno blage tokom cele godine, pa je prosječna temperatura oko 20. Sad što se tiče temperatura i vremenskih prilika u Atakami, zavisi koja je godišnja doba. Sada je u Čileu druga polovina aprila, odnosno kraj aprila, i temperature u Atakami su toko dana otprilike oko 25, uz naravno konstantno sunce. Kao što vidite oko mene, znači nema ni jedan oblačić, ne visi, znači nebo je potpuno plavo, potpuno neverovatno, kao da je isfotošopirano. Ali to ne čudi s obzirom da u pojedinim delovima Atakame kiša nije pala više od 100 godina. Počeli da pričamo o temperaturama, noću se spusti na minus 2, 3 bez ikakvih problema. Međutim, tokom leta, u periodu tamo negdje u decembar i januar, kada su najviše temperature, temperatura Atakame dostigne u toku dana oko 35 stepeni, a noću se spusti na otprilike nekih 5, 6, 7. To je drastična temperaturna razlika s obzirom na to da pričamo o letu. Ali, pogledajte se ovo. Neverovatno. Mogu samo da zamislim kako izgledaju ove boje kada vidite pesak, ove dine i ovo plavo nebo gore bez jednog jedinog oblaka. Znači, nema ništa, samo čisto plavo nebo. Neverovatno. Znam da mislite da je ovo savršeno i da izgleda predivno i da Mesečeva dolina je očaravajuća, međutim, prava lepota Mesečeve doline se nalazi u njenom amfiteatru, koji se nalazi iza ovih dina. Tako da idemo na one preostale vidikovce koji su ostali kako biste vidjeli kako izgleda Mesečeva dolina u punom sjaju. Ja još nikad nisam bio tamo, nisam je vidio ni jednom, ali ovo što sam sada ovdje video
mi je sasvim dovoljno. Kako li ću reagovati kad odem u amfiteatar tek. Ali, još uvijek je tišina. Ne znam, kada ste posljednji put u životu doživjeli da se nađete na nekom mestu, nebitno gde je. Možda bude to i 150 metara od vaše kuće, možda bude i 15.000 km, nebitno, ali kada ste posljednji put doživjeli da ne čujete ništa oko sebe? Eto vam moj savjet, ne morate doći u Atakamu da biste to uradili, verujte mi da je osjećaj fenomenalan. Nađite neku mir i tišinu i izmeditirajte makar minut, vidjet ćete koliko ćete se bolje osjećati. Ja se sad bolje osjećam, s obzirom da treba da šipčim do amfiteatra, tako da vidimo se tamo. Na ovom mestu naučnici su testirali prototip rovera za Mars zbog suvih i zastrašujućih terena u dolini. Ispred mene je čuveni amfiteatar, međutim na ovom vidikovcu nisam zbog njega. Ispod je Mesečeva dolina. Ova bela boja nije slučajno ovde. Naravno, pretpostavit ćete da bela boja na pesku može da znači u ovakvim uslovima so. Sad se pitate kako nastane so u pustinji, kako može tako da se vidi i kako je samo ima baš na tom mestu i u pojedinim delovima. Možda niste čuli za bolivijsku zimu, a to je neki period koji traje otprilike krajem februara, odnosno u februaru i početkom marta. Tada dolazi do ukrštanja vazdušnih struja, dolaze hladne struje sa Ande, ukrštaju se s ovim pustinskim u Čileu koje vlade ovde u Atakami i tada padaju kiše. Tako je u Atakami, može da padne kiša, jako retko, ali desi se tih neki par dana da kiša padne i da natopi tlo pustinje. Šta se onda dešava? Onda, kada kiša prestane, krene jako sunce, preko 300 i nešto dana godišnje ima sunca i onda ta so počinje da isparava i onda se stvaraju krateri na tom samom pesku, odnosno na podlozi, odnosno stvaraju se rupe i zbog toga je naziv Mesečeva doline, zato što podsjeća na kratere koji se nalaze na Mesecu. Nisam bio na Mesecu, ali definitivno ću posjetiti ove kratere, zato što može da se priđe dolini ispod, bliže, morat ću se spustim ovde. Zaista je neverovatan osjećaj. Tišina, nema nikakvih zvukova, površina poput Meseca, može dan savršen, može li se poželeti bolje na jednom snimanju? Može. Na primjer da ovo sunce ne prži tako i da mi organizam ne traži vodu na svakih 100 metara, jer pored opreme koju nosim na snimanje u rancu nemam baš mnogo mesta za zalihe vode. Pa je standardna litra već pri kraju, a dan je dug. Morat ću da trpim. Nije mi ni prvi, ni posljednji put. Valjda. Čudno vam je, i meni je. Mislim da je ovo prvi put da posle 10 godina snimanja stavim naočare za sunce, ali nisam ih stavio da bih izgledao, ne znam, možda atraktivnije. Nego, što? Su uslovi u Atakami takvi da morate se zaštititi na sve strane. Ja generalno nisam stavio sad naočare kako bih do kraja snimanja ih nosio, s obzirom da ne mogu da snimam sa naočarima, jer imam kameru i onda ne mogu da vidim kako je realna slika. Ali sam samo stavio da vam demonstriram zašto biste trebali da nosite naočare, duge rukave i duge nogavice kada ste u Atakami. S obzirom na njen geografski položaj, a i nadmorsku visinu koja je prosjeku negdje oko 2500 metara, ovdje je izuzetno visoko UV zračenje, tako da obavezna je krema, ja nisam stavio, dobro, ajde, kačket, dugi rukavi, duge nogavice, znači što više da se zaštitite, jer, kao sam rekao, visoko UV zračenje može da vam učini ono što ne želite. A ja ću se skinem naočare i da nastavim sa snimanjem. Malo ne stoji mi loše, a? Čim imam motivacije da se šalim na svoj račun, onda nedostatak vode neće biti problem u ostatku dana.
Pričam o krizi za vodom, a onda dođem ni manje ni više nego u bivši rudnik soli. Taman da me okruženje još više stavi na test koliko mogu da izdržim, a da ne pomislim na par preostalih mililitara u flaši. Ali to na snimku nećete primetiti. Ne dam se. Nije li ovo divno? Ovo sve ako možete vidjeti je so. Nedaleko od Mesečeve doline nalazi se jedan napušteni rudnik soli, napušten je 1988. Zbog toga što je sadržao neke materije koje nisu baš pogodne za ljudsku ishranu i nije za upotrebu. U Atakami je 1997. godine bio zatvoren taj posljednji rudnik soli, a danas su ostali kao turistička atrakcija da svedoče o nekim vremenima kada se ovde vadila sola. Ali pogledajte okruženje. Ja sve vreme, gde god stanem, kažem pogledajte okruženje, ali zaista fenomenalno. A kako izgleda taj rudnik, pratite me. Atakama ima bogata nalazišta bakra i drugih minerala, a najveći je izvor natrijum nitrata, čilske šalitre, koja je uveliko eksploatisana do ranih 40. godina prošlog veka. Naime, veći deo 19. veka pustinja je bila predmet sukoba između Čileja, Bolivije i Perua, zbog svojih mineralnih resursa, posebno nalazišta natrijum nitrata. Veći deo područja je prvobitno pripadao Boliviji i Peruu, ali nakon rata na Pacifiku krajem 19. veka Čile je izašao kao pobednik i dobio u trajno vlasništvo sektore koji su prethodno kontrolisali Peru i Bolivija, pri čemu su ovi izgubili celu Pacifičku obalu. Nadomak smo samog rudnika. Ovo su sad prostorije gde su rudari, naravno, visoke su ove temperature, stalno sunce, moraju kada izađu negdje da se odmore. Ova je jedna od tih prostorija. Ovo su te mašine. Ja sad ne razumem u rudarenje ili bilo šta, ali pretpostavljam da je ovo neka mašina koju su oni koristili za vađenje svega što se nalazi u rudniku, odnosno da prerade sol. Šta mislite, da li postoji neko mesto u svetu gde drvo može da bude suvlje nego u Atakami? Ne. Najsuvljoj pustinji na svetu, gde skoro nema ni kapi kiše tokom cele godine, drvo je najsuvlje moguće, 100%. So nagriza sve živo. Tačno se vidi ono koliko dugo stoji već ovde. S obzirom na 88. godine zatvoren rudnik, znači da skoro 36 godina stoji ovde. Ovo područje pokazalo se kao jedan od glavnih izvora bogatstva Čileja sve do Prvog svjetskog rata, zbog naslaga nitrata. Međutim, razvojem novih metoda, tržište se svelo na regionalno. Zbog toga, u pustinji je 170 napuštenih rudarskih gradova, od kojih su skoro svi zatvoreni decenijama nakon pronalaska sintetičkog nitrata u Nemačkoj u prvoj deceniji 20. veka. Rudno bogatstvo ogromno, ali zato života nema. Skoro. Naime, u Atakami letelice koje su bile na Marsu kako bi pronašle neki izvor života nisu uspjele da detektuju značajniji broj mikroba. Sve do februara 2023. kada su pronašli nepoznatu grupu mikroorganizama iz grupe tamnih mikrobioma. Međutim, na obodima pustinje žive zajednice organizama koji su se prilagodili da napreduju u teškim uslovima. Hiperaridno jezgro pustinje je uglavnom lišeno biljnog i životinjskog sveta, osim nekoliko spomenutih vrsta mikroba. Naučnici se nadaju da će proučavanje ekstremno suvih uslova koji vladaju u Atakami otkriti tajne o ključu života u drugim delovima univerzuma, pre svega na Marsu. Slično sa crvenom planetom je i više nego očigledna. Sad razmišljam šta da vam kažem, a u suštini nisam htio ništa da vam kažem, nego sam htio da čisto imam ovako predivno okruženje za sebe da bi mogao poslije da izvučem fotografiju, da imam lepu uspomenu na Atakamu i na ovaj bivši rudnik soli. Eto. Pa da ja iskoristim, moja emisija mogu šta. Ali uživajte u nastavi.
Na početku epizode sam rekao da su najbolji snimci Mesečeve doline tokom zlatnog sata pred zalazak sunca. Nekako, uspevam nedaleko od gradića San Pedro da se domognem vidikovca na vreme i uhvatim par momenata ovog predivnog pejzaža okupanog toplim bojama zalazećeg sunca. Ne brinite, bit će i boljih u nekim narednim epizodama o neverovatno inspirativnoj Atakami. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Kako se najbolje štedi? Proveri uslove na sajtu prokreditbank.rs.